Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. 皆さん、主の平安がありますように、 É uma alegria estar de volta. 本当に教会に戻るのが嬉しいことを思います。 Como foi falado agora, como é bom louvarmos ao Senhor juntos. さっき言ったように、私たち一緒に神に褒めることなんて嬉しいことでしょうか。 Como é difícil estarmos longe da igreja, 私たちは教会から離れることはとても難しいんです。 porque nós somos um corpo. なぜなら私たち一つの体のものである。 Aí a Bíblia fala que nós somos um corpo e a cabeça é Cristo. で、聖書からよりますと、キリストが頭で私たちはその頭の、体となります。 E o corpo tem que permanecer unidos e juntos. で、体は全体一緒に、ならなければならない。 Confesso que isso fez falta para mim também. 皆さんに告白しますが、これ私にとっても寂しかった。 Esse momento que nós tivemos hoje junto, ouvindo a palavra, o devocional, louvando ao Senhor, ouvindo a leitura em japonês, isso é gratificante para todos nós. 私たちは、教会でいつもデボーションや、賛美、また、日本語の朗読など、これは、聞くことなんと、いいことでしょうか。 Nós estamos aqui reunidos para prestar um culto ao Senhor. 私たちは集まっているのは神に、褒めるために、集まっています。 E esse culto que nós estamos prestando é para o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho e o Espírito Santo. で、この礼拝は、神となる父と御子と聖霊様のためにやっています。 E eles já se fazem presente aqui no meio de nós. で、この三位一体が私たちともに、いることを、示します。 Ele quer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles querem abençoar a todos nós. 父、御子、聖霊様が私たちを祝福したいんです。 Se nós não estamos aqui nessa mesmo espírito, nessa mesma união, não há como ser abençoado. で、私たちはこの同じようにこの一つの霊と同じ一つの体に一緒になければその祝福を私たちに与えることはできない。 Mas eu creio que cada um de nós viemos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. で、私たち同じ目標、目的を持って皆さんがこっちに集まったと思います。 Sentir a presença do Espírito Santo, que nós já sabemos que já está aqui no meio de nós. その聖霊様の臨在を感じることを皆さんがこちらに来ていると思います。 Ouvir a palavra de Deus, que Ele vai falar conosco através da Bíblia. で、聖書から神が私たちに言葉を語ることを信じて。 E o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui no meio de nós, sabendo o propósito e os desejos de cada um que で、 está 皆さ aqui. んが同じ希望を持っているように、イエス・キリストが私たちともにいることをと申します。 E hoje, como sendo o culto da família, で、今日は、礼拝、家族の、ための礼拝であって、 e nós, como uma família, como foi dito aqui, nós somos uma família de Cristo. で、さっき私たちが言ったように、私たちはそのキリストの家族として、 E como família, nós caminhamos juntos, そのキリストの家族として一緒に歩み、 passamos dificuldades juntos, 一緒に、その問題を抱えて、 lutamos 一 juntos 緒に、戦って、 e somos vitoriosos juntos. で、一緒に勝利となります。 Esse é o amor que Cristo tem por todos nós. それがキリストの私たちのために希望を持っています。 É esse o sacrifício que Ele fez por todos nós. そのために私たちのためにそれを生きねとなったことなんで E す。 que nós, como família, possamos estar reconhecendo que esse sacrifício é para que a família dele cresça em todos os momentos. で、私たちはそのキリストの家族としてその生贄を求めて私たちのためにそれを捧げたというふうに考えることを思っています。 Amém? Como hoje, sendo o culto da família, gostaria de estar compartilhando hoje a palavra que o Senhor tem me colocado no coração. で、皆さんと一緒に今日はその家族の、ための礼拝であってこの箇所を皆さんと一緒に見たいと思います。 A passagem de hoje se encontra no livro de Daniel. 本日の箇所はダニエル書、 Vou estar lendo no capítulo 1, versículo 3 ao 21. ダニエル書1章3節から21節まで読みたいと思います。 Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 21 diz assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência,
cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, ó meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os meus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passado 10 dias, eles apareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. No final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos dos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Sírio. これから日本語で読みますが、ダイスに直木姉妹でお願いします。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王の食べるごちそうや
王の飲む葡萄酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で、彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。ありがとうございます。 Amém. E o tema de hoje, da palavra, da pregação, で、本日のテーマは、 não tenha vergonha dos seus princípios e valores cristãos. クリスチャン原則と、価値観を恥じてはいけません。 Não tenha vergonha dos seus princípios e os seus valores cristãos. クリスチャン原則と価値観を恥じてはいけません。 Como nós vimos aqui na leitura, a história do Daniel se começa exatamente numa época, há 606 anos antes de Cristo. こちらから私たちを見ますと、ダニエルの、履歴はそのクリストの606年前のことを占めています。 Quando esse império estava dominando muitos países daquela região. で、このバビロンが地方でいろんな国を滅び、 Lógico, sabemos que com o propósito de Deus também, ele invadiu Judá, o reino de Judá. 神の目標を持ってそのバビロンもユダの国に奪ってしまった。 Só que havia um costume do rei Nabucodonosor, ou seja, a sabedoria dele, que cada lugar que ele invadia, ele buscava jovens inteligentes de boa aparência para o seu reino. でもその、バビロンの王の中間によって、各国を奪ったところからそこからいつもの、一番、ふさわしい、ものを選んだりして自分のしもべとして、預かった。 Sabemos que por causa de tanta sabedoria que o rei possuía, ele então escolhia ou selecionava jovens de cada região que eles dominavam para servir a ele. でその王に、
いつも仕事を捧げるために、そこから一番知識のいい人たちを選ばれて、自分の王座のところに連れてきた。E esses que eram selecionados eram levados até o palácio, e outros que não eram aprovados, eles serviam de escravos para o povo da Babilônia. その人たちは王から選ばれたりして、その宮殿でその王様にいつもお世話にして、他から選ばれなかった方をいつも奴隷とされたわけです。 Como este reino, ou a Babilônia, o rei Nabucodonosor, trazia vários jovens de várias nações, havia um selecionamento para ver os melhores, então trazia até o seu reino para introduzir os costumes, a língua, a literatura toda da Babilônia para cada um desses jovens. その王に仕えるためにその数人の方々を選ばれたりして、そこから一番才能知恵のある方々を王と一緒に使いになったりしてたわけです。で、他から奴隷とされたりして、そこから人たちを分かれたわけです。 E como eles eram selecionados, então eles eram levados, e ali eles eram levados e a introduzir o costume deles, eles faziam que cada um desses jovens deixassem para trás todo o seu costume, toda a sua educação. Por isso que quando eles chegam até lá, os seus nomes são trocados. で、その選ばれた人たちは王のところまで連れてって、で、自分前の習慣、言葉やすべてを忘れるように新しい言葉、また自分の名前を変えたりしたりして、そのバビロンの知識を持つために何年間がその人たちに教育をされた。 Era uma maneira que eles usavam para que esses jovens cortassem toda a relação que eles tinham desde o seu nascimento até aquele momento da sua idade. Todo aquele relacionamento, todo aquele costume, a sua religião, aquilo que eles adoravam antes, tudo isso estava sendo desligado naquele momento que eles foram selecionados. その人たち選ばれた時から何年間がその王の宮殿で教育されるというのは、前から持っていた教育や知識、教義などすべてを捨てて、今度そのバビロンの文化、知識などすべてそこから王に捧げるために新しくとなるように教育をされたわけです。 Por isso que Daniel, Hananias, Misael e Azarias receberam novos nomes. だからこそ、ダニエル、ハナニア、ミシャヤ、アザリアが名前も変えたわけです。 Outra coisa que aconteceu é que quando eles chegaram, foi falado para o chefe deles que eles receberiam a mesma comida que o rei comia. で、彼が来た時からその自習長にその4人のためにも食べるものもその王様と同じ食べ物を与えられるように命じされたわけです。 Só que quando esses 4 jovens chegaram e Daniel viu o que eles estavam comendo, ele viu que estavam comendo comidas impuras. でもダニエルが王を食べたものが自分に汚れたものと、食べ物を見ていたわけです。 E isso estava colocando para eles a quebra de uma lei que eles receberam, que era não consumir comidas impuras. で、彼らにはその食べ物に食べられないわけなので、それ自分も前から思っていたものです。 E ali naquele momento, Daniel toma uma decisão. で、そこにダニエルは、一言を考えました。 Essa atitude de Daniel tomar a decisão foi a tomada de uma decisão mais importante para a vida de cada deles. で、そのダニエル、その4人の友達に
自分人生の一番、大事な決意を、思っていた。 Então Daniel, com toda a sua sabedoria e também ele tinha aquela educação, ele chegou e falou para o chefe deles, falando: nós não queremos comer essa comida. でダニエルと自分の友達たちはその、自主長に私たちはこの食べ物を食べないと、言いました。 Quando Daniel tomou essa decisão e falou para o chefe, ele não teve vergonha da sua identidade, da onde ele veio. ダニエルがそれを決意した後、決意した時に自分の、原則には、恥ずかしいことは持っていなかった。 Ele simplesmente chegou e falou: nós não queremos comer essa comida, dê para nós vegetais e água. 彼は、その、自主長に言いました。その、食べ物を、私たちは食べてはいけません。私たちの野菜と水だけは耐えるようにと願った。 A forma como Daniel chegou até ele é até interessante, porque se fosse nos tempos de hoje, um dos crentes de hoje chegaria até o chefe e falava: eu sou evangélico, eu não vou comer dessa comida que é abominável de Deus. まあ、ダニエルは知識を持って、彼らに、言葉に使い、気遣って言いました。私たちは今の現時代考えますと、私はクリスチャンだから私はそういうものを食べていけないと、はっきり言ってしまう。 Essa pessoa não toma uma decisão por si, mas ela usa uma desculpa de uma religião para argumentar que ela não quer comer aquela comida. 彼らは自分の、教義を、持ってこれを食べちゃいけないと言ったわけじゃなく、 Com certeza, essa pessoa, se chegasse até o chefe dos jovens que chegou, daqueles jovens que estavam chegando, com certeza no dia seguinte todos iam ser mortos. おそらく、教義によってこれを食べちゃいけないと言ったら、おそらく彼らも、王様から、殺されたわけです。 Mas Daniel não, ele foi diferente, ele foi educado. Ele chegou no reconhecimento ao chefe. でもダニエルは知識を持って礼儀正しいを持って彼らに話してその、自主長に話をした。 Essa decisão foi importante, porque no momento que Daniel tomou a decisão de manter e reconhecer que ele tem o seu princípio, tem a sua educação, ele crê no seu Deus, ele não ia se curvar diante daquelas comidas que eram oferecidas aos deuses, eram comidas impuras. ダニエルは自分に原則が持っていたからこそ、その人たちに知恵を持って話して、その、汚れた食べ物に食べられないということを自分を考えました。 Então o chefe, diz a palavra, foi tocada por Deus e ele ouviu o que Daniel propôs. で、御言葉によりますと、その、自主長に、自分の心を神様から、振られたからこそ、そのダニエルに、言うことを聞きました。 O que eu aprendo com isso? 私は何か覚えるんでしょうか。 Deus nos dá poder de decisão, 神は私たちに決意力を与えます。 que é chamado de livre-arbítrio. で、それは、御言葉を読むわけなんです。 Deus dá a cada um de nós esse poder para escolher o que você quer ou o que você não quer, o que você vai fazer ou o que você deixa de fazer. 神は私たちには、何をやるのか、何がやらないのか、私たちにその、決意力を与えます。 E Daniel tomou essa decisão de não comer essa mesma comida que o rei comia. で、ダニエルもその、ことも決まりました。自分はその食べ物は食べないと、決意しました。 Daniel não teve vergonha de dizer para o chefe que ele não queria comer aquela comida, simplesmente ele falou: faça um teste conosco durante 10 dias e nós veremos o resultado. ダニエルは直接これを私たち食べていけないと言ったわけじゃなく、ただし、試して私たちの10日間に、野菜と水だけ与えれれば、ものが変わるでしょとその、自主長に話をした。 Quando nós tomamos uma decisão de obedecer a Deus, de obedecer os princípios que Deus tem nos dado, de seguir os mandamentos que Deus tem nos colocado no coração, Deus já começa a atuar na tua bênção.
私たちがその神に従うことに決意した後から神を私たちに決めることにより私たちを祝福されます。Nós podemos ver o resultado. Depois de 10 dias, eles aparentavam melhor do que aqueles outros jovens que chegaram junto com eles, que comiam aquela comida do rei, e eles comiam vegetais e bebiam só água, estavam bem melhor, mais saudáveis, mais fortes. で、ダニエルと一緒に来られた方々を見ますと、彼らは他よりもっと美しく力になったものとなったわけなんです。E não só isso, Deus também fala na sua palavra que deu mais sabedoria e entendimento, e eles foram mais inteligentes que todos aqueles jovens. で、それだけじゃなく神様から彼らに知恵を与えたことにより他より10倍の知恵を持っていたわけです。Eles passaram 3 anos ali no meio dos babilônios, estudando a sua língua, a sua cultura, estudando todos aqueles que eles faziam dentro do reino de Nabucodonosor. 彼らはそのバビロンで3年間ずっとそのバビロンのことを勉強したり文化やすべてを勉強しました。 Imagina como se tivesse os seus filhos entrando numa grande universidade. まあ皆さんが現時代を思いますと自分がこの世界の一番いい大学に入ろうとしている。 Porque o Império Babilônico era o império maior de todos e eles possuíam a melhor escola ali dentro. なぜなら当時バビロンはこの世界中の一番豊かな国であって、帝国となったものと認められたわけ E です。 esses jovens foram selecionados para estar ali no meio de todos aqueles outros jovens. で、その、青年たちがそのところに入ることとなったわけです。 E tudo que eles iriam aprender ali dentro era uma forma também de eles esquecerem as suas origens. で、そこに入るのは自分を、文化や、習慣すべてを忘れるためにそこに入ろうとしたわけです。 Se não fosse nos tempos de hoje, nós, como os pais, sentiríamos orgulhosos de ver nossos filhos estudando na melhor universidade daquela época. まあ私たち親として自分の子どもたちが、この、世界の一番いい大学に入ることを喜びを持つでしょう。 Mas o que eles aprenderam nesses 3 anos? でもその3年間に何が覚えになったんでしょうか。 Alguns estudos arqueológicos encontrados naquela região, as escritas não pontiforme, ou seja, as escritas que eram feitas nas argilas. まあその工学的な発見から見ますとその、粘土板を見ますと Tudo que eles estudavam ali era totalmente contrário aos ensinamentos de Deus. すべて彼らがそこで勉強したのは御言葉に反対されたものである。 Por exemplo, eles estudavam, abriam animais para ver dentro das estranhas dos animais o futuro de cada um. まあ彼らはその、科学的に、動物を開けて将来的にその、自分のために何が使うのか、それを勉強したわけです。 Eles estudavam astronomia, estudavam outros costumes de outros deuses, porque haviam muitos jovens de outros países, então tudo ali colocavam eles contra aqueles princípios que eles tinham. あと、聖術とかまた魔法とかいろんなものを勉強してそれが全て自分神から覚えたことに反対されるものばかりであった。 Mas ali, durante esses 3 anos, nós vemos na Bíblia que os 4 jovens não negaram ao Deus. でも私たちは、聖書を勉強しますと彼らがその3年間そこで勉強したことによっても神に反対されたことは一つもなかった。 estudo feito lá no Brasil mostra que cada 10 jovens que entram na universidade, 7 deles abandonam a sua fé cristã. まあブラジルで、調査をしたことにより10人のクリスチャンが大学に行くと7人、自分の信仰を失ってしまいます。
Os nossos jovens, quando entram numa escola, eles são levados a muitos estudos, muitas ideias, ideologias que vai contra a palavra de Deus. 現在、若い人たちが大学に行くときに、いろんなその、意見とかいろんな考え方によって自分の信仰に反対されたりしてその信仰を捨ててしまうことがあります。 Eles tinham que aprender. 彼らはそれ全てを覚える必要があった。 Eles tinham uma prova no final. 最後にまた試験もありました。 Assim como nós estudamos na escola, nós tivemos muitos ensinamentos que era contrário à Bíblia. 私たちも、学校にいた時にも聖書に反対されたこともいっぱいあったと思います。 Na minha época, ainda ensinava que o homem veio do macaco. 自分の時代は、人間は、猿から来たということを教わった。 E hoje tem outros tipos de ensinamentos que também vai contra a Bíblia. で、今でも、聖書に反対されていることが多いんです。 Mas aí entra o poder da decisão. Você quer aceitar esse estudo ou você quer rejeitar a fé cristã? でもここに血力が入るわけなんです。自分がそれを受けて、自分求めるか、それに反対するか。 Logicamente que todos nós escolhemos estudar aquilo, fazer a prova, ser aprovado, e depois deixa para lá. おそらく皆さんはこういうふうに考えるかもしれない。それを勉強して、試験受けて合格されて後からそれを全部捨てること多いかもしれません。 É muito fácil a gente ensinarmos a Bíblia para uma criança. Ela vai aceitar tudo e vai defender a Bíblia. 子供には聖書のことを教えるのがとても簡単です。子供はそれ全部聞いて受けてそれを、信中していくと思います。 Mas quando vai chegando na idade da adolescência, os jovens vão começando a sofrer mais pressões. でも子供たちは、中学高校になっていくと、いろんな、世の影響にされたりして、いろんなプレッシャーをかけています。 Muitas vezes bullying. 多くの場合はいじめもされます。 Porque você é fiel na palavra de Deus, você sofre bullying. あなたはその御言葉に忠実になっているからこそ他から、いじめを、受け入れます。 Muitas vezes levado a situações de passar coisas vergonhosas. 僕の場合は恥をかかせるためにいろんな場面にもなります。 E somos bombardeados por ideologias que todas elas vão contra a vontade e a palavra de Deus. で、いろんな考えによって、いろんな聖書に反対される考えを、自分にも、攻撃することもあります。 Mas esses 4 jovens nos dão uma lição muito grande de tomar uma decisão na nossa vida. でもこの4人の少年が私たちの人生の血力を、いろんなことを、勉強となることがあります。 Vamos passar vergonha? 私たちは恥かせるでしょうか。 Mas a palavra diz: não tenha vergonha do seu princípio. Não tenha vergonha dos seus valores cristãos. でも、本日のテーマはクリスチャンの原則と、価値観には恥じてはいけません。 Os jovens devem ter passado vergonha naquele momento. おそらくこの4人の少年がその時にいろんなことによって恥かされたんで Mas す。 como acabamos de ler, no momento que eu tomo a decisão de obedecer a Deus, Deus já entra com providência. でも私たちは神によって一つのことを決意をした後から神は私たちを見守っています。 E esses 3 jovens, desses 4 jovens, depois de 3 anos, veio o grande teste para todos eles. でその3年後からその4人のためにその試験もありました。 Eles são levados diante do rei Nabucodonosor. ナブコドノザルの見舞いに出て E eles começam a receber várias perguntas. でそこで王からいろんな、質問をされました。 E eles se destacaram melhores que todos aqueles jovens que estavam ali. で彼らは他からよりずっと知識を持っていた。 Diz a palavra que eles foram 10 vezes mais sábios que todos os outros jovens. 御言葉によりますと彼らは他から10倍の知識を持っていたと言います。 Essa primeira providência, quando nós tomamos essa decisão de ouvir e obedecer a Deus. 私たちが神の言うことを聞いたことにより私たちには
その、一つの、神の祝福を与えることがあります。Esta nossa escolha, essa tomada de decisão que nós temos, Deus será honrado através da sua decisão. これが私たちがいつも言います。自分の決意したことにより神の名を褒めたたえることになります。 Mais uma vez, não tenha vergonha. だからこそ恥じてはいけません。 Não tenha vergonha de ser cristão. 自分がクリスチャンであるということは恥じてはいけま Não せん。 tenha vergonha de dizer que você obedece à lei de Deus. 自分が神の言うことに従うというものを、恥ずかしがら Não ない。 tenha vergonha deles dizer que você é diferente dos outros. 自分が他に違いっていうことは恥ずかしがらないで。 Porque você tomou a decisão mais certa na sua vida. なぜならあなたのためには自分の一番、一番いいことを決めましたわけです。 Mas a história desse jovem não para por aí. だけどもこの、少年たちのことはここまでではなく、 Eles passaram pelo primeiro teste, foram aprovados, já estão dentro do palácio servindo o rei. 一応試験を受けてもうすでにその宮殿で、王に捧げたわけです。 Mas eles são submetidos a uma nova prova. でもまた新たな、テストをされたわけです。 Eles estavam diante de servindo um rei muito orgulhoso, soberba, muito poderoso e rico. 一応その彼らは、プライドの高い、王であって、使ったわけです。 Ao ponto de ele se tornar como um Deus. もうその王が自分が神であるという意味でした。 Então ele manda construir uma estátua com a sua semelhança toda de ouro. で、その王は自分のように像を作るようにを命じた。 E faz um decreto para todo o seu império que toda vez que tocar a trombeta, todos deveriam se ajoelhar diante daquela estátua. で、彼はその、像の前で、ラッパを鳴った後からみんなが、膝をまずくようにという、礼章を作った。 E naquele momento, houve um dia que o rei manda tocar as trombetas で、ある日、そのラッパが鳴った後、 e todos começaram a ajoelhar. 全員その像の前で膝をまずか、Somente 膝をまずかいた。 três jovens permaneceram em pé. でも3人の少年が、全然、膝をまずかぜ膝をつかなかった。 Ananias, Isaías e Azarias. ハナニヤスとアザラヤと、ミシャヤ。 Veja que muitos jovens de Judá foram levados até o reinado. 皆さんがさっき言ったように何数人の少年がバビロンに連れて行かれた。 Muitas outras pessoas foram levadas como escravos para a Babilônia. 他の方々も奴隷としてバビロンに連れて行った。 E ali havia várias pessoas descendentes de Israel. で、そこにもイスラエルの方々もいっぱいいました。 Mas a Bíblia nos diz que quando soou a trombeta, somente os três jovens permaneceram em pé e os demais todos se ajoelharam. でも聖書によりますとラパナタとその全員にいた、ところに3人だけが、膝をつかなかったわけです。 Mais uma vez o poder da decisão. そこでまたその決力の力がある。 Eles tomaram a decisão de não se curvar diante de uma estátua. 彼らの決意としては像の前で、膝をつかないと。 Porque os seus princípios ainda estavam na vida deles. なぜならその原則自分の人生にまだ生きていたわけです。 E a palavra da lei fala não se curvar diante de outros deuses. で、御言葉によりますと像の、前で膝をまずくことはない。 E eles não se curvaram. で、彼らは全然膝をまずかなかった。 Mas o rei, muito orgulhoso, muito soberba, ele ficou muito irado. でもその王がとてもプライドが高いであって、それを見ると怒りました。 E faz o desafio para os jovens. Vocês realmente não vão se ajoelhar?
で彼らに、チャレンジを、しました。もう本当に自分は、この像の前にひざまずかないんですか？ Eles falaram, não vamos nos ajoelhar. で彼らはお断ったです。 E ele ficou mais irado ainda. それにより、そのもっと、怒りを持っていた。 E o rei faz um outro desafio. Pois saiba que quero ver se seu Deus vai livrar você dessa fornalha. でじゃあもし本当にあなたたち膝をまずかないであれば、その君たちの信じる神をその牢から、助けあるかどうかと。 E a resposta do jovem foi muito direta para o rei. でその少年たちの答えは王にこういうふうに言いました。 Eles falaram, pois saiba, ó rei, que nós não vamos dobrar nosso joelho. Se for para morrermos, iremos morrer. その像の前で私たちの膝をまずかない。私たちも死ぬであれば死にますと。 Então o rei manda aumentar 7 vezes mais a fornalha. でそこから、火の炉を王の命令により10倍も熱くなるようにと命じされた。 E eles foram colocados lá dentro. E lá dentro o rei viu 4 pessoas. で彼らはその、牢に、投げ込んで3人は4人と、王から見ました。 Ali eles tiveram, esses 3 jovens tiveram um desafio da sua própria vida, ou seja, da sua própria carne. でそこでその少年たち自分の人生自分の肉体として、チャレンジはありました。 E ali eles iriam perder as suas vidas. そこで死ぬと思っていた。 Mas no tempo de hoje, nós, como somos colocados diante de certas provas, で私たちは今いろんなことからチャレンジされることがあると思いますので、 não há uma fornalha que seremos jogados. 私たちはおそらくその牢に投げ込むことはないと思います。 Porque ali seria uma morte física. おそらくそこで体的の死である。 Mas hoje nós somos colocados a uma morte espiritual. でも今は私たちその霊的な死をいつも与えている。 Não existe uma estátua de um rei ali na nossa frente. まあ私たちの前でその王の像はない。 Mas em lugar dele existem outras coisas que faz com que nós sejamos idólatras. でもその代わりに人たちは拝むことがあります。 Hoje o mundo oferece tantas coisas, 今は、この世いろんなことを私たちに与えます。 tanto comodismo, まあいろんな快適なことを与える。 que muitas pessoas que não têm a sua identidade cristã, elas estão se curvando diante dessas idolatrias. でその快適を与えることによって、その、原則の持てないクリスチャンはそのものにいつも、自分を、言ってしまっています。 O que está acontecendo hoje, nos tempos de hoje, muitas mortes espirituais. 今は霊的な死が大勢あります。 Porque a decisão que cada um deles estão tomando não é obedecer a palavra de Deus. なぜなら彼らの決意は御言葉に従ってないわけなんです。 Lembre que quando nós vimos na palavra, quando eles 3 jovens foram colocados ali na fornalha, haviam 4. まあ皆さんが、覚えるように彼らは3人、あの時3人牢に投げ込んだんだけども、でも牢の中には4人もいました。 Do mesmo tempo de hoje, se nós tomarmos a decisão de obedecer a Deus, a palavra de Deus, Jesus não nos deixa sozinhos. 同じように私たちはその御言葉に、従うという決意を持つことによってイエスは私たちは一人にしない。 Toda decisão que nós tomarmos, se tiver a base na palavra de Deus, nos ensinamentos dele, Deus estará conosco em todo momento. 私たちはもし神に決意を持つことによって
イエスは私たちと共にずっといる。 Não importa que situação que nós estaremos enfrentando, seja ela perder o emprego, seja ela ser expulso da escola, seja ela a gente perder a casa, mas se nós tomarmos uma decisão certa, Deus não nos abandona. どんな決め事によっても、もし自分の家を失ったとしたら、学校から追い出されたりしたりして、また仕事を失ったとしても、もし神が私たちと共にいるんであれば、それを失っても神はいつも私たちを見守っています。 Deus tem que estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. 私たちの人生には神が一番にならなければならない。 E as demais coisas vos serão acrescentadas. 他から私たちは神から満たされます。 Nós não devemos ter medo. 私たちは恐れることはない。 Nós não devemos ter vergonha de escolher a Jesus. 私たちはイエスを選ぶことに恥ずかしくことはない。 A maior prova é essa palavra que nos fala hoje. Na fornalha estava 4 e o quarto era o próprio Jesus. で、この御言葉、私たちにこういうふうに語ります。その牢の中に4人がいて、その4人目はイエスだった。 E quando eles saíram da fornalha, nenhuma parte do corpo dele, nenhum fio de cabelo estava queimado. で、その3人が牢から出た後から自分の体、髪の毛でもなどにも何も燃やなか何も火に与えなかった。 E o rei, ainda incrédulo, vai até eles, ainda quer ver de perto, ainda sentiu o cheiro, porque eles nem cheiravam a queimado estavam. で王がそれを見て信じられなくて、そばに来た後から匂いを嗅いでもその煙の匂いもなかったわけです。 E o tempo vai passando. で、時が流れて、 E a honra dos 4 jovens estar ali no reino vai também fazendo a diferença para o rei. で、彼らがそこにいたことによって王にも彼らの何が違うことがあるということを気づいている。 Passa-se um tempo, o rei Nabucodonosor morre. ナブコドノザルが死んだ後、 Mais para frente, nós vemos uma passagem que Belsazar, um outro rei, surge. でその後から新しい王が出てきました。 Nesse meio tempo, Daniel fica meio que sumido. まあ何かしらダニエルはそこにはあまり出てこないんです。 Ou até talvez meio esquecido. まあおそらくそこからちょっと忘れてるかもしれない。 Mas ele não tinha abandonado a Deus. でも彼は神を捨てたことはなかった。 Ele continuava servindo a Deus naquele lugar, dentro do palácio. でダニエルも宮殿でいつもその王に使っていた。 Houve uma ocasião que este rei, Belsazar, estava fazendo uma grande festa. である時ベルサザルという王がパーティーを開いて、 E ele também puxou como outro rei, soberbo, orgulhoso, beberrão, comilão. で前の王のと同じようにいつもプライドが高くていつも酒を飲んだりして、 E ele, com a sua arrogância, manda trazer os objetos tirados lá do templo de Jerusalém. で彼が自分のパーティーに開くために神の神殿からを使っていたものを自分のパーティーに使うようにを命じされた。 E aquela festa que estava acontecendo, nós vemos que Daniel não estava lá no meio. でそのパーティーの中にはダニエルはいなかった。 Porque Daniel tomou a decisão de não participar de uma festa pagã. なぜならダニエルがその自分にふさわしくないパーティーに参加しないようにという決意をした。 Ele preferiu estar com Deus, orando a Deus no seu lugar. 彼らは神に祈るするためにということを選ばれた。 Até que surge uma mão enorme e começa a escrever na parede. その時に壁に大きな手が出てであるものを書きました。 E sai escrito Mene, Mene, Tekel, Passim. でこういうふうに書きました。メネメネテケルパシンと書きました。 E o rei começa a ficar trêmulo, todo com medo, e chama todos os seus sábios, todas as pessoas inteligentes da sua corte. で王がそれを見て怖くなっていろんな学者を読んでそれを読んで解釈するように願いました。 E ninguém conseguia traduzir o que estava escrito naquela parede. でその壁に書いたものは誰も解釈することができなかった。 E no meio desse desespero, dessa gritaria toda, a rainha mãe ouve e vai ver o que está acontecendo. でその
騒ぎの中に、その王の感想を聞いて見に行くと、E ela fala: há um homem, que ele é adivinho da época do rei Nabucodonosor, que ele interpretava todos os sonhos, ele revelava todas as coisas para o rei. で彼女はこういうふうに言いました。ナブコドノザル時代のある人がいろんなもの、知識があって解釈とか夢などすべて解釈する人がいました。 E mandaram chamar a Daniel, でダニエルを呼び出した。 aquele que estava esquecido, まあそのダニエルが、忘れてる人であった。 mas não estava fazendo parte daquela festa, そのパーティーの中にもいなかった。 porque estava servindo a Deus. なぜならいつも神に使っていた。 Enquanto que outros estavam bebendo, se embriagando, comendo, fazendo festas. まあ他はいろんなパーティーとか、ものを食べたり、飲んだりしたりして、 E Daniel não tomou a decisão de fazer parte desta festa, でもダニエルはその中にいられないという決意を持って、 mas estava servindo aquele palácio. でもその宮殿の中にも行ったわけです。 E ele foi lembrado. でもその中から、覚えになった。 Chamaram ele 彼を呼び、 e mandaram interpretar e dizer o que estava escrito ali. でその壁に書いたものを読んで、解釈すると命じられた。 E interpreta e fala でそれを読んで解釈しました。 que os seus dias estão contados, もう自分の、日にちがもう数えられたと。 que você, rei, vai morrer. もう、その王が死ぬと。 E ele fica contente com isso. でそれを読んで、喜びを持った。 Começa a encher o Daniel com ouro, で、ダニエルが解釈したことにより王が、そのダニエルに、いろんなものを与えた。 mas Daniel é colocado como o terceiro homem mais importante daquele lugar. でその王国の、ダニエルがその王国に第三の、一番偉い人と、布告をした。 A nossa fidelidade para com Deus 私たちが神に忠実するであると。 não nos deixa ser esquecido no meio de outras pessoas. 他から、自分を忘れることはない。 Outros podem estar fazendo o que quiserem, fazendo festas, celebrando essas coisas, 他はいろんないろんなパーティーとかいろんな楽しんだりすることをしているかもしれませんが、 mas o fato de nós sermos fiel a Deus, でも私たちは神に忠実であれば、 uma hora ela vai chegar. 私たちの出番もあるという。 E Daniel não era mais jovem, でダニエルが一番若い、人ではなかった。 já tinha uma certa idade. もうその時に、大人の、年齢であった。 E ele estava tomando decisões muito importantes para a sua vida. で自分の人生のためにいろんなことを、決意をした。 E ele não sentia vergonha de dizer não, de não querer participar daquela festa. でそのパーティーに参加しないということは自分は全然恥ずかしからなかった。 Assim como nós, como vivemos no Japão, nós recebemos muitos convites. 同じように私たちはこの日本でいろんなものに招待されたりすることがあると思います。 Vamos lá, vai ser muito bom, vai ter muitas comidas e bebidas. まあそこに一緒にいてそこでいろんな、大きなパーティーがありました。 E o estranho é que muitas vezes esses convites vêm no sábado e domingo. まあ多くの場合その、招待は土曜日とか日曜日で、に来ることが多い。 Cabe a nós tomar essa decisão. で私たちは決意することが自分のものである。 Onde nós preferimos estar? どこにいたいのか。 Preferimos estar servindo ao Senhor. 私たちは神に使いたいんです。 Nós não seremos envergonhados. 私たちは神に使うことによって恥かせることはない。 Porque vai chegar uma hora que você vai ser lembrado. なぜならある時自分のことを思い出させます。 Já ouvi casos que eu, por não participar, aí vem depois falar para mim, olha, ainda bem que você não foi. 多くの場合、私はいろんなことを聞きます。そこに行かなかったことによって自分は良かったと、よくというふうに聞きます。 Teve muita confusão, teve muitas brigas, até a polícia veio. まあ、喧嘩とか、いろいろあって、警察まで来ました。 É o poder da decisão que nós temos nas nossas mãos.
それが私たちの手にその血力があるということなんです。 As pessoas não entendem. 多くの人はそれは理解できません。 Porque nós viemos todos os domingos na igreja. なぜ私たちはいつも毎日曜日教会に行きます。 Por que nós preferimos estar aqui na igreja do que estar lá fora nas なぜ festas? 私たちは外にいるより教会にいたいという決意を持つのか。 Quando nós vivemos Cristo na nossa vida, nós temos essa identidade em Cristo. 私たちは自分の人生にキリストを従うときに自分の人生はキリストのものを表す。 E essa decisão que nós tomamos é para a minha vida. で、私たちが決めることによってそれは自分の人生のためなんです。 Porque essa decisão que nós estamos tomando é para a nossa vida lá na frente, junto com o Senhor. 私たちは今、決意することにより将来を過ごすものになります。 E ela não faz parte deste mundo, faz parte do reino do Senhor lá nos céus. で、それはこの時代で過ごすんじゃなく、それは天国で過ごすわけなんです。 Essa decisão que nós temos que tomar dia a dia. それが毎日私たちは、決めなければならない。 Nós temos esse poder nas nossas mãos. 私たちはその力、自分の手にあります。 Daniel teve um outro momento que ele teve que enfrentar também o novo rei. まあ、ダニエルまた新しい王にもチャレンジもありました。 Pessoas ciumentas se levantam contra Daniel. ダニエルに、使徒を持っている方がいました。 E nossas vidas como cristãos, por sermos certos, nós também despertamos ciúmes para outras pessoas. で、私たちは他にもその人を、はじかります。 E muitos vão querer mal para nossas vidas. で、多くの方々は自分に、あまり良くないものを、思うことがあります。 Vão levantar mentiras contra nossas vidas. あなたにまた、嘘を、立てたり、 E nós somos provados isso todos os dias. で、私たちは毎日それに試しています。 O único que conhece a verdade é o próprio Deus. 真実が一番知っているのは神だけなんです。 As pessoas não conhecem a nossa vida. 人たちは自分の人生、全然わからない。 Mas o mais importante é ser verdadeiro para com Deus. でも私たちが一番いいものは神に真実することである。 Essa história, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. これが、ダニエルがその、ライオンの、洞窟に投げ込んだ、時であった。 Por causa de inveja, ciúmes. E por causa da posição que Daniel tinha, muitas pessoas tiveram inveja dele. まあ、そのダニエルの立場とか、ダニエルの立場したことにより他から羨ましいことがありました。 Assim como muitos de nós que somos bem-sucedidos, somos bem abençoados, temos empresas, temos uma vida, vamos dizer, estável. で、私たちも、いい立場となったり、また、経済的にいい立場となったりすることにより他から羨ましいことがあるわけです。 E as pessoas de fora vão olhar para você e vão falar, você está bem de vida, está muito bem, e começa a ter ciúmes. まあ、あなたは、いいものを持ったりしていい立場になっているから、あまり、まあ、羨ましいことを、という気持ちになります。 E como nós ouvimos também, levanta-se também fofocas. で、私たちさっき言ったように噂も、なることもあります。 Tudo para prejudicar você que é certo, que é obediente a Deus, que você serve a Deus, porque você dá os seus ofertas e dízimos a Deus. Tudo isso eles começam a sentir inveja. まあ、あなたがいつもいい立場になっているからまたいつも神に、使ってまた、自分いつも11献金とか捧げているからこそその他から、羨ましい、気持ちがあります。 E Daniel foi provado で、そこにまたダニエルを試された。 mais uma vez. Provaram ele para que não pudesse orar para outro Deus, senão para o próprio rei. で、その、試しに対しては今度ダニエル、
王より王様だけに祈りするようにというものであった。Desculpa, sem autorização do rei. で、その王の許可なく他の神に祈りすることもできなかったわけです。Mas Daniel, muito homem de Deus, ele foi correndo orar para Deus, pedir ajuda para Deus. でもダニエルは神に信じたものですから、いつも神に助けを持っていた。Sabendo que muitas pessoas queriam mal dele, ele foi procurar a Deus. 自分に、他に、いつも嫌ってるからこそ、いつも神に祈って、相談をしました。E Daniel permaneceu firme, sempre buscando a Deus em todas as suas soluções. ダニエルはいつもしっかり神のもとだけを求めて、そこに行っていた。Mas ele, Daniel, sendo um homem bom, obediente, também conquistou a amizade do rei Dário. だけども、ダニエルはいつもいい人であって、ダリオ王さんから、その、信頼を、持っていた。E isso fez com que o próprio rei obedecesse aquilo que ele havia colocado como decreto, de colocar Daniel no meio dos leões. で、それにより、ダニエルがその命令書に従わずに、牢の、命令からその、ライオンの洞窟に投げ込んでしまった。E o rei gostava muito de Daniel e o próprio rei falou para Daniel: se o seu Deus, que é um Deus verdadeiro, ele te livrará desta morte. で、その命令書により仕方がなく、そのダリオの王が、ダニエルをその洞窟に投げ込んだんだけども、でも彼は、その王は彼にこういうふうに言いました。お前がいつも、拝んでいる神を前を救ってくださるようにと、ダニエルに言いました。Esse rei, quando ele colocou Daniel lá dentro do meio dos leões, ele passa toda a noite acordado, preocupado com Daniel. で、ダニエルはその洞窟に投げ込んだ後、王が心配で一晩ずっとダニエルのことを思っていた。 E logo quando amanheceu, ele foi correndo ver se o Daniel estava ainda vivo. で、朝早くその洞窟に行って、ダニエルまだ生きているかどうかを、確かめに行った。 E as palavras que Daniel fala para o rei, as palavras que também mostram como é o caráter de Daniel. で、ダニエルも王さんに言ったように、その、ダニエルの、性格を見せることができます。 Ele sauda o rei e responde que eu estou bem. その王に挨拶して自分は元気であるというふうに言いました。 Ele sabe que o culpado não é o rei. ダニエルは、王は罪がないと、分かっていた。 Mas no momento que Daniel sai dessa cova dos leões e se apresenta ao rei, o rei fica muito feliz. で、ダニエルがその洞窟から、出た後、王の前に、来て、王はそのダニエルが、無事であって喜びを持っていた。 E essa felicidade trouxe para o rei e ao mesmo tempo trouxe uma justiça de Deus sobre as pessoas que se levantaram contra Daniel. で、その後、ダニエルが神の義を王に、見させて、王がその義を求めることにより、国民にも、それを、表した。 O que a vida de Daniel tem a nos ensinar? ダニエルの人生、私たち何が教えているんでしょう。 No livro nós lemos aqui em poucos minutos, quase que 6 capítulos. 私たちは今、6分間だけで、聖書に書いてある6章を、見ました。 Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. このように、よらないようにする。 Saiba quem você é diante de 自 Deus. 分は神の御前に自分は何者なのか、知るように。 Assim como você, criança, jovens, pais, vocês têm uma identidade
perante o nosso Deus. 私たちは、子供や大人、親など神の御前に自分にもアイデンティティがあるわけです。 E isso não se negocia. でそれは、売買することはない。商売こうすることはない。 Você não vende seus valores. 自分の原則は売ることはない。 Você não nega seus valores. 自分の原則に反対することはない。 O que Deus quer é que nós permanecemos firmes naquilo que nós somos. 神は私たちはその原則にしっかり持つようにということを望んでいます。 A pergunta é: quem sou eu diante de Deus? ただし自分は神の御前は何者でしょうか。 Eu sou um verdadeiro cristão? 自分は誠のクリスチャンでしょうか。 E esse verdadeiro cristão, ele vai passar por muitas lutas? Vai. でその誠のクリスチャンはいろんなことに試されます。 Vai ser desafiado em todo momento? Vai. どんな時にもいろんなチャレンジがあります。 Vai passar por vergonha? Vai. 恥かせることもあります。 Vai passar por perigo? Também vai. 危険になることもあります。 Mas lembre que em todo instante, Deus não abandonou nenhum deles. でもどんな時でさえ神はこの人たちを捨てたことはなかった。 Da mesma forma, Deus também não vai abandonar cada um de nós quando nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus. 同じように私たちは神の御前にも自分を誰か認めることにより神は私たちを捨てることもない。 E isso é importante para a nossa vida, para o nosso lar, porque nossos filhos estão sendo bombardeados todos os dias, principalmente dentro da escola, com novas ideias e ideologias. で私たちにもこういうのはとても勉強になります。なぜなら私たちの子どもたちは学校からいろんな周りからの影響により攻撃をされることがあります。 E principalmente passar vergonha. で多くの場合いつも恥ずかしい場面になります。 E onde entra o nosso papel como pais. で私たち親としての立場になったりして Mostrar para ele quem nós somos diante de um Deus poderoso. 私たちが自分の神の御前に出る時に誰のかそれを見せなければならない。 Desafios virão. いろんなチャレンジが来ます。 Amizades surgirão. いろんな友人とか人たちが出てきます。 Mas como diz a palavra, em todos os lugares que possamos ser sal e luz. でも para este mundo. 御言葉によって私たちどんなところにいたとしても自分は光とこの地の塩にならなければならない。 Esse é o meu chamado, esse é o chamado de cada um de vocês. それが私の使命で皆さんの使命である。 O compromisso que nós temos com o nosso Senhor. 私たちがその神との約束なんです。 Não importa o lugar, 場所は関係ない。 não importa aonde você estiver, 自分はいたとしてもは関係ない。 tome uma decisão correta. 正しい決意を持ちなさい。 Eu servirei ao Senhor. 私は神に仕えます。 Minha casa servirá ao Senhor. 私の家は神に仕えます。 Minha família servirá ao Senhor. 私の家族は神に仕えます。 Amém? Nos coloquemos de pé. 皆さんどうぞご起立ください。 Vamos orar esse Deus maravilhoso. 祈りしましょう。 Amém. Nosso Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença. 天にいらっしゃる私たちの父上、私たちはあなたの御前に出てきます。 Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, 私たちの神であるということを認めます。 nosso Criador, 私たちの創造主、 o Criador dos céus e da terra, この地と天の創造主 que conhece as nossas vidas, で私たちの人生をしてます。 conhece as nossas lutas, 私たちの戦いもしてます。 conhece os nossos pensamentos, 考えることもすべてご存知です。 conhece os nossos corações. 私たちの心も分かります。 Tu conheces também as dificuldades que somos enfrentados no dia a dia. 日にちの試しもすべてをしてます。 Nos ajude, Senhor, a estarmos vencendo dia a dia este mundo.
どうか日にちのこの世の戦いにも力与えて勝つようにを助けてください。 Que possamos dizer não a tudo aquilo que vem tirar a nossa vida espiritual. 私たちの霊的から奪われるものすべてから救ってください。 Que possamos estar escolhendo andar nos teus caminhos. 私たちがどうかあなたの道に歩ませるように決めることが助けてください。 Que possamos tomar a decisão de te servir. でまたあなたに使えれますように。 Não importando aquilo que o mundo vai falar de nós. 世から私たちのことを何と言おうとしても、 Não importando o que eles vão chamar de nós. 私たちに何を呼ぼうとしても、 Porque o nosso lugar não é neste mundo. なぜ私たちの居場所はこの世じゃない。 Nós sabemos que nós somos co-cidadãos dos céus. 私たちはこの天国の住民の一人なんです。 E que possamos ter essa certeza, essa firmeza que o nosso lugar é estar com o Senhor lá nos céus. で私たちはその天国の一人となるようにということを確信を持っています。 Ajude-nos, ó Pai, para podermos caminhar nos teus retos caminhos. どうか私たちはあなたの道にまっすぐ歩ませるように力を与えてください。 Ajude-nos, Senhor, a ser obediente a Ti. あなたに従うように助けてください。 Ajude-nos, Senhor, a Te amar cada vez mais. ますますあなたを愛するように助けてください。 Ajude-nos, Senhor, a estarmos firmes, fortes. あなたにいつも従うように力を持って助けてください。 E que possamos ser os Teus servos diante do Senhor. でまたあなたのしもべになりますように、 Continue abençoando a cada um, Senhor, a cada família. 一人一人を祝してください。 Fortalecendo a cada lar. また各家族や家庭など、 Derrame sabedoria sobre os pais, sobre a mãe. でまた、親方にも知恵を注いでください。 Derrame sabedoria sobre cada jovem aqui. また青年たちにも知恵を注いでください。 Tire todo esse medo, Senhor, dos seus corações. 心から恐れているものすべてを取り除いてください。 Fortaleça os jovens porque eles são bombardeados com ideias, Senhor, todos os dias. 毎日この世から少年たちにいろんな考えることを攻撃されています。 Uma fase de idade muito difícil para cada um deles. この一人一人の人生の難しい時期であります。 Uma fase difícil de tomar as suas decisões. 決意をする時期であります。 Mas que eles possam receber essa sabedoria, assim como esses 4 jovens receberam do Senhor. この青年たちのように、彼らにも助けをあげて、この正しい決意を、取りますように、 De não se apartar do Senhor. あなたから離れないように、 De eu ser obediente à Tua palavra. 御言葉に従わせるように、 De ter esse grande amor para o Senhor. でまたあなたに大きな愛を持つように、 Deus, eu te peço por cada um jovem aqui que está hoje. どうか神をここにいる青年たちのためにお願い Que o しま Senhor す。 fortaleça os seus corações, Senhor. 彼らの心を力をてください。 Cada um deles vem estar dizendo não para novas ideias, a novos ensinamentos. この世の新しい教えとかすべてにお断れますように。 Cada vez que ele toma a decisão de falar não para cada um deles, que o Senhor encha cada vez mais através do Teu Espírito Santo. 聖霊から力を与え、その各ものに対してお断れますように。 Derramando 力を与 mais えてください sabedoria sobre eles. ますます知恵を注いでくださ Que o Senhor い。 venha estar guiando suas vidas. で、各人生を導かれますように。 Que eles venham ser a luz do sol deste mundo. この世の光と塩になりますように。 Que eles venham ser luz e sol para esta nação. この国のために光と塩になりますように。 É olhar para cada um deles que eles possam estar vendo a Ti, Senhor. でまた一人一人あなたを見ますように。 Abençoe, ó Deus, eu te peço. どうか私たちを願います。 Agradecemos por mais esse momento na Tua presença. あなたの御前にこのひとときを感謝します。 Obrigado, ó Deus, pela Tua fidelidade. あなたの忠実であるということを感謝します。 Obrigado, ó Deus, pelo Teu grande amor que tens derramado. 私たちのために大きな愛を注いでいることを感謝します。 Obrigado pela Tua palavra de hoje. でまた、今日の御言葉を与えたことを感謝しま Nós す。 pedimos, oramos em nome do Senhor Jesus. 私たちはイエス様の名によって祈りします。 Amém, ア Senhor. ーメン。 Amém. Os irmãos podem tomar assento? どうぞ、ご着席ください。